पिलामाने आजी आमे चतुर्थ श्रेणी आमे ओ आम परिवेश बहिर पाग विषयर विषयभित्तिक ओ अभ्यास प्रश्न उत्तर करिबा। तुमे देखिथिब गोटिए दिन रे खरा होइथाए ओ वर्षा मध्य होइथाए। केउ दिन किछि समय पाई जोरे पवन बही झड़ और वर्षा हुए। एही झड़ वर्षा खरा आदि वायुमंडलर एक अवस्था। तेणु कौनसी एक दिनर एक समयर वायुमंडलर अवस्था को पाग कहती। तले दिया जाइथिबा चित्र गुडिको देख, सेठारे की पाग होइथिबो लेख। पिलामाने तुमे ए चित्रटी को देख। एठारे पिलाटी छता धरिछि ओ प्रचंड खरा हेउछि। तो एटा की पाग? एटा खरा पाग। एही चित्रटी देख, एठारे वर्षा हेउछि ओ लोक माने छता धरिछंती। एहा वर्षा पाग। एठारे लोक माने स्वेटर पिंधिछंती। एहा शीत पाग। वायु ओ पाग मध्यरे संपर्क। तुमे जानिछ तुम चारि पाखरे वायु रहिछि। एहाकू वायुमंडल कहंती। वायु रे तापमात्रा बढ़ी गले आमको गरम लागे। वायु रे तापमात्रा कमी गले आमको ठंडा लागे। वायु जोर रे बहिले ताको पवन कहंती। पवन अधिक बेगरे बहिले कौन हेबो? पवन अधिक बेगरे बहिले झड़ हुए। झड़ हुए काहींकि? गोटिए अंचलर वायु गरम होई गले ताहा हालुका होई ऊपर को उठी जाए। सेही स्थान पूरण करिबा पाई अन्य अंचलरू वायु जोरे माडी आसे। फଳରେ झड़ हुए। चुली रे काठ जळुथिबा समय रे काठ झूल ऊपर को उठु थाए काहींकि? उत्तर, चुली जळुथिबा समय रे सेही स्थानर वायु गरम होई ऊपर को उठी जाए। झूल खूब हालुका होइथिबारु एहा गरम वायु सह मिसी ऊपर को उठी थाए। वायुमंडल रे जलीय बाष्प थाए बोली तुमे परीक्षा करी कहि पारिबो कि? निजे करी देख। गोटिए काच गिलासर बाहर पाख को पोछि दियो। एहा भितरे 2 आउ 4 खंड बरफ पकाओ। किछि समय परे गिलासर बाहर पटको देख। गिलास बाहरे कौन लागिछि कि? एहा केउठु आसिला? ग्लासर बाहर पाखरे बिंदु बिंदु होई जल लागिछि। एहा केउठु आसिला? ना वायुमंडल रे थिबा जलीय बाष्प ठंडा जल बिंदु आकार रे लागिछि। एथिरु आमे जानिले वायुमंडल रे जलीय बाष्प थाए। एबे वर्षा किपरि हुए कहि पारिबो कि? सूर्य किरणर प्रभाव रे नदी समुद्र ह्रदर जल बाष्प होई वायुमंडल को जाए। उद्भिद माने मध्य जलीय बाष्प वायुमंडल को छाड़ती। एहा ऊपर को जाई अधिक ठंडा हेले जलकणा रे परिणत हुए। अनेक जलकणा एकाठी होई ओजनिया होई जाए ओ तळकू खसी पड़े। फଳରେ वर्षा हुए। वायु रे जलकणा भासी बुली सूर्य किरण को बाधा देले मेघुआ पाग हुए। आकाश मेघुआ रही सारा दिन वर्षा लगी रहिले वर्षा पाग होई थाए। कुहुडी वायुमंडल रे धूलिकणा थाए। शीत दिने भू निकटस्थ वायु ठंडा होई जाए। एथिरे थिबा धूलिकणा अधिक ठंडा होई जाए। फଳରେ ता निकटस्थ जलीय बाष्प ठंडा होई जलकणा रे परिणत हुए। एहा धूलिकणा रे लागी वायु रे भासी बुले। भू निकटस्थ वायुमंडल रे एही जलबिंदु युक्त धूलिकणा घनीभूत होई एक आस्तरण सृष्टि करिथाए। एहाकू कुहुडी कहंती। पिलामाने तुमे केबे कुहुडी देखिछ कि? कुहुडी बेले केउ केउ असुविधा हुए। कुहुडी बेले दूर जिनिस आमको ठीक भावरे देखा जाए नहीं। एही कारणरू कुहुडी बेले जानवाहन चलाचल बाधा प्राप्त हुए। समय समय दुर्घटना घटी बहु धन जीवन नष्ट हुए। कुआ पत्थर तुमे केबे आकाशरू कुआ पत्थर खसुथिबार देखिछ कि?
ଏହା ହାତକୁ କିପରି ଲାଗେ? ହାତରେ କିଛି ସମୟ ଧରିଲେ ବା ତଳେ କିଛି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଏହାର ଅବସ୍ଥାରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ଉତ୍ତର ହଁ, ମୁଁ ଆକାଶରୁ କୁଆପଥର ଖସିବାର ଦେଖିଛି। ଏହା ହାତକୁ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ହାତରେ କିଛି ସମୟ ଧରିଲେ ବା ତଳେ କିଛି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଏହା ତରଳ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି? କୁଆପଥର ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ବେଳେବେଳେ ଜଳକଣା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଜଳକୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କଲେ ତାହା କଠିନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ଉପରେ ଜଳକଣା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ କଠିନ ହୋଇଯାଏ ଓ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହୋଇ ତଳକୁ ଖସେ। ଏହାକୁ କୁଆପଥର କହନ୍ତି। ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ରହିଲେ ବାୟୁ ଆର୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା କୁହନ୍ତି। କେଉଁ ଋତୁରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ଓଦା ଲୁଗା ଶୁଖିବାକୁ କେଉଁ ଦିନରେ ଡେରି ହୁଏ? ବର୍ଷା ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼ୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ବହେ। ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳକଣାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ୍ ଥାଏ। ତେବେ କୁହ, ଶୀତ ଦିନେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଶୀତ ଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥଳଭାଗରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ ଓଦା ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ। କାକର, ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥାଏ। ଶୀତ ଦିନ ରାତିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଛୋଟ ଗଛ, ଘାସ, ପତ୍ରରେ ଲାଗିଯାଏ। ଏହା କାକର। କାକର ଲାଗିଛି ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ? ଉତ୍ତର ଶୀତ ଦିନେ ସକାଳେ ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଛୋଟ ଗଛ, ଘାସ, ପତ୍ରରେ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେ କାକର ଲାଗିଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁ। ଖରାଦିନେ କାକର ପଡ଼େ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଖରାଦିନେ ରାତିରେ ମାଟି, ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ଗରମ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲାଗିଥିବା ବାୟୁ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖରାଦିନେ କାକର ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତୁଷାର, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା। ସେଠାରେ ଭାସୁଥିବା ଜଳକଣା ଅତି ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ତୁଷାର ଦାନା ଆକାରରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଗଛ, ଘରର ଛାତ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏହା ଜମା ହୁଏ। ଆମ ଦେଶର କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର, ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କର। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ କାକର ପଡ଼େ। ଏହା ଭୁଲ ଅଛି। ଶୀତ ଦିନେ କାକର ପଡ଼େ। ଖ ନମ୍ବର, ଧୂଳିକଣାରେ ଲାଗି ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଜଳକଣାକୁ ତୁଷାର କହନ୍ତି। ଏହା ଭୁଲ ଅଛି। ଧୂଳିକଣାରେ ଲାଗି ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଜଳକଣାକୁ କୁହୁଡ଼ି କହନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କହନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି। କୌଣସି ଏକ ଦିନର ଏକ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କହନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର, କୁଆପଥର ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି। ୱ ନମ୍ବର, ଶୀତ ଦିନରେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ଭୁଲ ଅଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ୍ ଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନଥିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଉତ୍ତର ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। ବର୍ଷା, କୁହୁଡ଼ି, କାକର ଆଦି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ଷାର ଅଭାବରେ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଆନ୍ତା।
ତିନି ନମ୍ବର ଶୀତ ରାତିରେ କାହିଁକି କାକର ପଡ଼େ? ଉତ୍ତର ଶୀତ ଦିନେ ରାତିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିକଟସ୍ଥ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ଜଳବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି କାକର। ଏହି କାରଣରୁ ଶୀତ ରାତିରେ କାକର ପଡ଼େ। ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।